प्रमोद रियांग के नेतृत्व में 9 सूत्री मांगों के आधार पर प्रतिनियुक्ति बीरचंद्र मनु सब जोनल केंद्र में जनजातीय कार्यकर्ताओं और समर्थकों की मौजूदगी में मनपाथर बाजार और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 गेरुआ रंग की आंधी से हिल गया। शांतिर बाजार संभागीय समिति के तिपरामौथा दल के समर्थक आज सुबह 11 बजे से मनपाथर बाजार स्थित तिपरामौथा पार्टी कार्यालय के सामने ग्राम परिषद के चुनाव की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। वहीं भाजपा शांतिर बाजार मंडल के जनजाति मोर्चा उद्योग अनुमंडल बीसी मनु सब जोनल ऑफिस में 9 सूत्री मांगों को लेकर सब जोनल कार्यालय में प्रतिनियुक्ति प्रदान की गई और मनपाथर क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस व सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया। बीजेपी जनजाति मोर्चा द्वारा शुरू की गई इस प्रतिनियुक्ति के साथ 5 लोगों के एक प्रतिनिधि मंडल ने 9 सूत्री मांग प्रमाण पत्र उठाया और इसे बीरचंद्र मनु सब जनरल एक्सटेंशन ऑफिसर विवेकानंद वैद्य को सौंप दिया। भाजपा का आरोप है कि वे सही जानकारी नहीं दे सके। विधायकों के अलावा जनजाति मोर्चा राज्य समिति के उपाध्यक्ष रविंद्र रियांग, जनजाति मोर्चा मंडल के अध्यक्ष उपेंद्र रियांग, बीजेपी दक्षिण जिला युवा मोर्चा की अध्यक्ष सुमन देवनाथ, शांतिर बाजार मंडल के बीजेपी उपाध्यक्ष रमेश रियांग, बीजेपी मंडल महासचिव मंबू मौग, मनोहर जमातिया सहित अन्य मौजूद थे। कर्मसूची हिसाब सारा त्रिपुरा 44टा सब जोनल डेपुटेशन बनी अंग हिसाब 36 शांतिर बाजारनि जनजाति मंडलनि उद्योग बाय बीसी मनु सब जोनल 3 डेपुटेशन अंशग्रहण किया। তিনি যে চৌ ডেপুটেশন খেমকে 9 দফা দাবি অর্থাৎ দাবিয়া আবার 9 দফা ব্রানো চাষিত রিমছে যে ব্রানো রাজ্য সরকার রাং নিয়ে যে ব্রাং সঠিক খরচ খেমাইয়া আপনি কারণ ব্রানো চাষিত বিহা আগামী দিন শুধু চৌ সব জোনাল ডেপুটেশনিয়া যে সামুন তৈয়ে বলে খানো তৈয়ে চৌ রাজভবন অভিযান থানায় রাজ্যপাল সানায় যে এডিসিও যে এলোকেশন চলে তোম সঠিক সামু তাংমাইয়া ব সরকার উপযোগিয়া উপযুক্তয়া হিয়ে চৌ যে রাজ্যপাল টিপ বলে খায়া ফাইরে নাই এই চৌথা এডিসির শিক্ষা দপ্তর ওয়ার্কিং ইন্টারভিউর মাধ্যমে শিক্ষক নীতি দুর্নীতি বন্ধুগণ যত সিও সারা ভারতবর্ষ নিচে আইন শিক্ষক যে নিয়োগ খেয়ালমান বাপান্দাও টেট নাংনায় বিটি বিএড বিভিন্ন প্রাণী আবো নাও ডিএলএড নাও আবদিন মা ক্রুইমানি ওয়ার্কিং ইন্টারভিউ বাই বড় চাকরি লা দङ अब कथाया जरा फुटबल देखने अपना माई माया समाया तब अपनी कारण चीनी एमएलए चीनी डिस्ट्रिक्ट युव मोर्चा प्रेसिडेंट और नाइसिंग तो लेखा जमा लामा पंदाव विभिन्न निम्न ब्रां स्पोर्ट्स फंड 4,000 40,000 75,000 के जे चीनी अर्सा पायरिम स्पन के वो शारीरिम अबदी के जे ब्रां स्कीम बनम अब सठिक उत्तर ये आचवे नाइसिंगे तुपाइक चीनी मिसिंग বন্ধুগণ জিএজি এর চাওয়া রিপোর্ট উত্তর না দিয়ে এবং অ্যাকাউন্টিং রিপোর্ট পেশ না করলে পুরোপক্ষভাবে সিপিএমকে বাঁচানোর চেষ্টার সাথে চলছে ত্রিপুরা মাথা এবং অন্ত্রে সানিনায়ও যে এডিসিও নাচ নিয়োগ ক্ষেম যে নাচ নিয়োগ ক্ষেম আব ব্যাপক স্বজন পোষণ দুর্নীতি যত ত্রিপুরা মাথা যারা নেতা নেতৃত্ব সহ যে চৌথাংশা চৌ ত্রিপুরা রাজ্য 19 দফা বরক জাতি বাঙালি বেগে 20 দফা কাও তেয়প মারি বর নাচ দিনি থামদিয় 1 দফা উবি 18 দফা প্রথমবি আবনি স্বজন পোষণ ব্রাং চৌন উত্তর মারি নাই বন্ধুগণ উত্তর যদি রিয়াকে এই আন্দোলন সব জুনাল নয় এই আন্দোলন এই যে অভিযান আমরা রাজভবন পর্যন্ত হ্যালো